FM. Noari mo siri onkolu sedina Abubakar Sise mare munaha kele ngaranda kubin wa kawai sasa nanda katrengi bakati Star FM arajondo television pola kenye kaso ningang baru be gara kada koto koda na utu tenenga ma jumanga musa ba yaga na kibaru kime kebe ga masinunga ka kibaru kumu ka senono kenni onkolu sedina Abubakar Sise na kasimande ko kibaru sirin la lekemutu sise ko habat sauda kendo falcon khibaru no gondi di bañu hurun gombe ke wakati de hurun kesu nyang kontono nga khibare na bangandi khibare ki bangaro donti ita kinye point du newspaper ida ko kengane mochuare hurun gombe ga bañu nu ida ko me ke wakati kotampi dungi kamma e puru na hurulon hurun kesu no gondi ni kandi dingira nga ita nya kotampi hurun kesu la mankene no nga khibare kira abangandi ida ko me srebe tinda denga ken dingira hurun gombe kedi ara ko me tangana haide kengane kubido tan do kundu angaranti itambe mo siri hurun gombe kedi pour na hurun kesu kita sorobe nuga fati ni akati bagani hurun gombe kedi ni denge banyunu ari takala kunga aruna nagi ibade seregabe da ko mede itangana hay ku hurun kesu ni konton nga kunde itanya ho angaranti banyunu kengani ni surbade dangna kata kawuro nga konto mo siri hakke hurenga be nga lotane ke no konde kibarenda abangandi point ni sovera kode ida ko seregabe angaranti ki wakati kunyanta kunu puruna herenya hurun gombe kada kengana ndugundi kesunu bidu gare denge ila ko kun kesunu ilandini puruna kadi hurun kita inalagi ibade kibara gira bangandi alhaji bay sen seka akengo lini hurun gombe gadi ara bangandi nanti kengana hurun kesunu ngade ke wakati anya fo ya ngado nanti anya konto hoy banyunu ara ko me hurun kes gabe wanonga angado nanti ibono imadu ngi de barni ara ko me adanga hayde hurun kesulu binu gano isulu ngani ati madalla ati kenyam pong hure hakabe ga sakanunga kendalla sigi hurun kesu ngakaro misa seka ara banga ni de ati ku hurun kesu nu kunu de ara banga nangara nanti banjunu muslim community kunya nangaba kinia aro kengani holla kebe gani Gambia Port Authority kunya ngaba de manden kinia ara ko me de dalle ga sidi ke hurun kesu ga konto banjunu ati gabe bono ay gabe ga imadu ngi de barni ida ko sinan ko diga bendi banjunu muslim elders kendo Gambia Port Authority Africell banyunu mo chuari de ma hurun gombe kenga hurun kesi ngabe nga ara ko me dati banyunu khirsun to gondi ke wakati korna ngombe be gano Mr. Baiseka are kan ngara kenga ni soronga nanti mbogu ni na de mandenki andi banyu hurun gombe ke ni de ma hurun kesi nga puru hada ma wunga de hurun be no gi maga ina kati ke ni idingra runga adi kenda lanski de hurun kesi be no gano ga ni dege iran soro lo ko ndogol sade be jagarni anke mare mi ngana fade man nan ta wade man nan idugo kumpuru kesu ngana ile brambe hurun gombe ni kembira ankana kati ampure mbuga neni ade ko wada kensu sababu kenni kayde hurun kes kabe ananunga iga bono imadu ngi ide barni kenya nda kesu sababu kilana girno khibar la garandi jamane no gondi obijati le jamane palle khibarunga diga mananga Gambia police nunga kenga Gambia police for superintendent labini njay daru kasuke karago ngara kongoni nandi ke wakati de kenga ni police nunga wala kenga igadi police intervention nyuti gabe gadu paranunga kendo Gambia Revenue Authority GRA wala khibara ndenga de gundo khibar intelligence unit ila tanyi kero elite kenga ni tanyi ke ujine aro litra nyiri da kunyara ga sansinga angara ndiga para bwane jamane keri kenya wadi me joint for operation tanga nempo la kenga riki tongi me poro keno gondi puruna hay selebe no ga isansi mbuga nini sansi be gadi jamane keri ga ngene no gotana ara bangani de kembirande ida taxi gume ko tuga angara danti puruna ga ke sanji mbuga nini piaro da bangani adi vesul kenga hure be gari kemburu gari brambe kusanci dum fay igade ngene e dingira tanane khibare na bangani Thomas Ibrahim kenni Ghana remenye kendo kengani captain Moro Usman Gambian Kenyan Kinga Ghana Kenyan Kinga aro kengani Kuka Awa Kone kenni Ghana Kenya aro Ajia kunkani Ghana Kenya ke wakati de aro Salif Davis Ghana sarre munyen kusui ke wakati de kiten sa gamma police ndiga mananga ata ayi maka ayi kusuro yi maka gide mana kiskis ndenga mare mukwani jamane no gonki barunga sado bichatele jamane pale kibaruna kasimanita khatrige bakati Star FM arajondo television pola kenye kaso de ngank baru bi gara kota musaba jagana kibar ko men onkul serna bagara masunu palle kigana girno Central Africa Republic i president ngade kenyan kinye akengani Rwanda capital bi gani Kigali araga kompa mo ndenga nonga na hay kana guro mare magobega
ku jamanu hilli naga pour anakati talla nsabatini kibaren na bangandi adaga mananga de pour na hay bera gemunanya Central Africa Republic do Rwanda naganga Central Africa Republic jamane nanga do ndamanya jamanten kunde kengani rebel nguro masakunda me sinan kunde gabe idadaga mananga de pour hasandenga aro wakile bega Rwanda aro Central Africa naga pour na mewari ira ko me itaro president bega Rwanda Paul Kagame in kabata oni soro hilli bane to bonga gaba tete à tete pour na masala hinu be tukandengan idika masala ngen tukandengan kengani military agreement so rasunu sakanu ku jamanu hilli naga pour Rwanda nakati kengani Central Africa Republic de wana Tuwaru na bangandi Ghana ke wakati hata minira bangenga kinkendanga iti yanda juma kita juma be gal juma hilandenga asere nga be nga asere gabe utu Turki ila juma yego sikindi Ghana igati Istanbul Blue Mosque angada ndike wakati muslimu nga Ghana puri nakati Allah mbatendo bareno kibaren na bangani de kengani Karibi gano Sirif Adams arabangani dike juma kundu ojunun tamiro karago haramareme ita ankaw kenyautu kubinu gara da basi juma ke da basi kengano dangani Turki yanda da pasakal singa tele million uta medala ili Ghana hanya jama mpilande nga hata milio ke tundi juma begano juma korenga aga ujun tamilo karago haramare metu akalisi million uta $1 kinya le juma ke golle tokima sakunda da adbas Nigeria de senetonunga ida tage nyo palengi kasoke kawe tumunga kundu na masala ngenda bari masala ngebe ga nyana kengani lansina nunkini mo nga Nigeria jamanendi poina hay ina kenta kandi sakade holla ko min wasikin denganti ke sansindo tegnga ndabar nenga ida koyme compagnie gabe ina kengani ina lansina on kita nambara nyano kondi anga seretu man sakuna tanna bogura karanga anna kalsi bucine kina nande mal lansina nga kendo kondi idi hube gala Nigeria mem toro dipiten ko toro ke compagnie Nigeria do mobiru ga golini ko intaka do gitu kan kalsi yo goda ba sino tambinya nan titukana yo no harga na kare gan kawa insurance be kini di mbayrunga intaka kengenia bona ngana hay amada garo kille be gan kawa luwa be ga ternanga kawa lansina kitamobe dipten dikenda kawa yan katande dipten ko be ga senator be ga Nigeria lengi taw kapta ga Abuja na committee kurumba sikindi committee be ga lansina kinni ken lansina na ki holla ko wara dengati sahari nga julagunga ina dangi kata dipten compagnie dipten gomme ngara committee sikindi special committee kunga krosinde ndabarne kembirani luwanu be ga Nigeria aro Nigeria do mungo nyalle mu gonya nganonga kuminga Nigeria do munga sarta kanu be ga magana golli luwanu be ga saka ina kunya koini iya hinanani angana wakile kenga lansina kinai anga mo wakile kenga anampudi ngoro ananya jamane tana mundo kenno ko ndida ko e medi Nigeria de jamane ne aga sansi mbugani siri kayda ngana hay kengani srobinu ga jamane keri khukara gundo tampien ngi kama bona ngana hay kubinu ga place ngondi ina kunya dukini ureda kunya na kalso korso ben kita kusansi kompanyunu di jamane le munga tampien ngondi kesina ngonde ga be hubi ga mbug tampile ujine Nigeria saremu kunya ngolini kompanyunu di yego nuime na asidan kita compagnie ke dia compagnie ke tukana yego no gaimbe ida ba sino tammi nyana inda tukwa do Kenya kenno ko Nigeria man sakunda de dikterunga edikela nda nyana Nigeria do munga yonkinga ari tangande kenni kunya kama odo kenga sasa compagnie nga dukin compagnie nunga puruna lona dukine barna lansina kita ediken ki nangi Nigeria de luwa ki begar ni pasanga na dangini manna nangi dipten compagnie kembide de hoga nya kempalangra mantroso do bari dipten compagnie nga luwa njakkan kama kibaru nogondi Cameroon jamane ndi mankay nyana no ke wakati de ipresa ke begadi Paul Biya kibare na bangandi ko hili lengi abugo jamane keri wakati mbesirema abuga abugo birenchira itari susila jamane nogondi itari ngano nga Cameroon do mobiru ngano kunka abugo ndi Paul Biya ana hele nyana sembenta gandi itadaga susila jamane daga jaria kakaji baka Cameroon jamane ndi ima ganji man sakunda radio kandi ima ganji television nda baka yego ambo da journalist yego ambo ada khibare ke linki na bugani na koy nanti khay taawunde president do mo ko jamane ndre o president ko hili lengi anda ke jamane da masaha kende ko ni Cameroon do mun ngara ke mu ku ga jamane pala ga jamane bedi kun ka bogu aga loptane be no koni ida ga no ngalengi nanti herenya ma ke president chage Cameroon ana passing jagandi police bi ga Switzerland jamane no koni ke wakati bogu ida sere ga be daga ka Cameroon ka me capture ke no koni ke ngani Yaoundé iti sere ga be ambo ke wakati de nandi president Biya ana place jakandi tanji kiro sino sekile ngiaga mare no kondi akem Paul Biya ite akini sira gama sa kusina kondi kabere ko hili lengi indadu jamane nga sere boy maga jamane na Paul Biya maga mana vice president maga Cameroon ko lengi de marsen kililo ke ngani gonya lakunga kenya hima ka kachara kenga o president na mine jamane na ko maga
ka ke wakati la song jong jinda kama buru nandana herenya ana jamane ke sagandi kibar lagarendi kengani onada garanti South kengani South Africa jamane nogondi i minister be marande ngati naburu nga tindo idanda i place njagandi selebera ke kibare ganji South Africa president be kan sira na pobas aken tindo le irisira nan lenkeni kuna daru la misake abogu ni place njagandi Kenya wakati mbede tonton nega baka masiri ara gonya be bonde minister pala ko na burenga nanti masa kuna gara na burebe kita duna ka goronga ken gondi World Bank duna banki gore ara duna ran kes gore be gani International Monetary Fund IMF ke jangde be gani COVID-19 il ko ngal sunu imeri ranga president na pobas ara ke digan kande bangan jamane television ga gani daro la bisa adi to ngunya ni president ke ngani minister ke letra ngar katia finance minister adi itu mai parasinga adi masa kunda dungetai kebaran na bangan di journalist be ga Pretoria South Africa jamanendi idna herenya president ke marga minister ke marga kundu ina kisikisi na burunga ron ngobe ke wakati minister ke mere ana simme tu maga tambi wakati pasa sai bodi girira abatega na burunga ron ngobe ana dantare mare mu ko ane khibarunga jamanen no aro jamanen palle khibarunga ke wakati de sawo bi jatele khibare ko wakinyo sasa kundu South Africa minister be marandengati yonki sampo la kenga ida gari place njaga dere ke corruption bi ga South Africa minister be warande na burenga dara de place njagani ka breaking news umpa ke sasa na koy nanti South Africa do ke prime minister be marande ngati yonki sampo la kenga ida ga wara do finance minister ba tengade ya ga risan ke wuro do konde kunu khibara ke khibara sayne bibi shanda akhbar ke saha maremu ganci nundi HBC sokoro jena trade ki wako en hada banwa ke wakati de ida makajurando illi jurankida yayo nyele jura dangre South Africa bana manan ko be aro gaban ko be waken kada barne se sugana pare masala le magunu anne gri 78850917551242 oto anna trade ni Star FM manga sakor ke be ga Star FM etas kewre me makajura ke Allah bajana honde ngala bajana hutonga nyele ci khali ngeni siri oto kanda ki yirongata khari wa me hamunu tungara do haidara compagnie so dinga lomo nyen kuyi igare jula gum fanna ngay kun jula gum bosre ni kengani biran jula ko nyay ima kembe kenga da kanu kita banyunu ado kotu pour loisinga birano ngima ka dingira suru nga tawra suru jinga no kuranga no kilempo sire ngano nga sirebe na gido jabane bare nan kal singa ci gambia kal sike wa kende barni aro sirebe mo dogal ti magana ke manga biya so nan ci jankandi haaju no mi ga ma de benli yanga na pare town trip ngay wande mena kenga ge gambia ma gambia sela ma boro ngen kanu gondi ke wakati rok service kurumbale kadangane sesu anga kompesinde nya warne ida beldil martira kompesinde bagasunu gida galimi ren karanga cementing karanga dorenga wakinga senyenga aro bagasunu ngoberu garo jogene polomo bagasunu kurang karanga ro jing karanga suimaga otamajare anga yala nanga tampini anga na ke tungara do haidara compagnie ta kunu honnan ka yanga nanti anga do nanti sakran deni soronja kundengi kadi otanga na kinyani kana golli anga na pade polombo bagasinya ira bande mana kenga anga pare nyinyen kai ira ba ande mana kenga bigana pare masala le magon 2582752 2191361 911291 911410 ya e costa ro marske yo ofisi baydonga kada ki no kari wa masalana mare musoningo soningo kamukano lengi juman khibaru no koy nangi kada ngani radio gakiro television pola kedi sebe yi khibaru ko girni tibabu kanene ni ati soninga kanene kamare mekani Musa Badiagane ke gar laga masini onkulu sedna Bakar Cissé sabanda huru alla gana yam bori maga o kabiru wato na wiro yonkisa aro bar jagwa sinyano o kawa o tiga ni no nuar nengi anini arenunga kenga Gambia ma Gambia selanga daru o ka ke fatiyenga sere gabe do khiri sere gabe ka dua sere gabe ka tawe nonga kende ora ka sunwar ora ka tiga taware kunda dimba ndo na roba jaga kunda family to kondi o wadwa na ka suka manda sabanda urke alla gana yam pamaga kenga no ne ga fatiyenga Mamadou Isa Traoré bajaga kunda ka to asidandi wala nyaga na alla gana yam baru ko kurungu tenju maka Musa Badiagane to